Shorts ka na. Thank you. Sa'yo lang siya. Yes, sa akin po siya. May baya. How much? Ay, 210, 180. Or 200. Wala akong parcel. Can I borrow? Balik mo ha. Sure. Sumusobra ka na yun. Charot. Isa? 200 lang? Wow, ganda. Hindi kasi sabi niya, hindi habang short ako. Oo nga. Ilang taon na, baby? 21 na po. I'm 21 years old. Hindi na po, baby. Mukha lang, baby. May sawa ka na ba ngayon? Wala akong sawa. Tsaka sa snake. Hi, Kevin Merkel. Ladan mo. Sarap. Go lang. Saan kayo 100 nurse ka? No. Why? I'm a HM student. Taga saan kayo? Ako. Tarlac. I'm from... Naglala na siya yan. Okay. How you lazy? So, tingnan ko mamaya after ko mag-live, okay? Bursen ka ba? Oh, Bursen. Ano ba ito? Hi, Carmen. Hi, Dina. Ciao, Carmen. Ciao, ni hao, ma. Ni hao. Mas na kayo nag-hit. Yes, Park. Todo ba? Please, here so bad lazy. No, it's not good here. Lazy, can you send gift? Will you send gift you guys? Maybe don't know. Talking to me. Later. Yes. Yes, I talking to you. Hi, Dini. Hindi ko pa nabasa. Naglalag cellphone ko. Mamaya ako pa siya mabasa. What do you think, Lily?